하나님 나라를 위한 결혼 고린도전서 7장 1절과 7절 말씀이었습니다. Manželství pro Boží království je to 1. Korinským 7, verš 1 až 7. 우리가 하나님의 나라는 우리에게 감춰져 있습니다. Boží království je pro nás skryté. 그런데 오늘 말씀에 보면은 고린도 교회에 많은 문제가 있었습니다. Když se podíváme na dnešní text, vidíme, že v korinské církvi měli velké problémy. 음란한 문제가 너무 심각해서 이것이 우상처럼 섬기고 있었습니다. Oni měli problémy se smilstvem a oni měli velké problémy i v modloslužbách. 우리는 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀입니다. My jsme Boží děti, kteří věříme Ježíši Kristu. 그래서 에베소서 5장 23절에 보니까 이 비밀이 크도다 그랬어요. Efeským kapitola 5:23 říká, že velké je toto tajemství. 이 비밀은 바로 그리스도와 교회에 관한 것이었습니다. A to tajemství bylo o Kristovi a o církvi. 그리스도는 교회의 머리가 되고 교회는 그리스도의 몸이라는 것입니다. Že Kristus je hlavou církvi a církev je jeho tělem. 이것은 부부의 관계 속에서 나타난 비밀이기도 합니다. A to je tajemství, které zjevuje skrze i vztazích mezi rodičemi a mezi dětmi. 그래서 인간은 남자와 여자로 만들어져 있기 때문에 우리가 하나님의 나라를 위해서 결혼의 비밀을 조금 확인해 볼 필요가 있습니다. Protože člověk se dělí v pohlaví mužský a ženské a proto Bůh stvořil ten systém pro Boží království. Musíme tady pozorovat, co Bůh připravil pro Boží království. 사도행전 1장 1절에 보면은 전에 쓴 글에는 예수 그리스도의 비밀을 말하고 있습니다. Ve Skutcích kapitole 1:1 tady říká první zprávu o Teofile. To znamená, že Lukáš napsal tu jednu zprávu Teofilovi především, než poslal zprávu Skutky. 그리스도의 비밀을 깨닫고 나면 우리에게 하나님께서 그 길을 인도하시는데 하나님의 나라입니다. A je to o Kristovi. A potom říká dál, že on nám řekl o Božím království, než on sestoupil do nebe. 이 하나님의 나라를 들어가서 우리가 누리려면은 가장 중요한 것이 바로 성령의 능력을 받아서 바로 세계 복음화하는 것입니다. Abychom vstoupili do Boží království, aby jsme mohli převzít jeho moc Božího království, tak měli bychom být zmocněni Duchem Svatým. 그래서 저와 여러분이 이 땅에 있는 동안에 이 세 가지의 방향을 응답을 누리는 저와 여러분이 되시기 바랍니다. A když žijete na zemi, ty jsou ty tři jasné milníky, které Bůh vám ukazuje, abyste následovali, abyste si to drželi. 우리는 오직 예수 그리스도 해야 됩니다. Měli bychom se soustředit na jenom Ježíše Krista. 그리고 하나님의 나라는 감춰져 있기 때문에 유일성의 비밀입니다. Protože Boží království je skryté tajemství, tak měli bychom se soustředit na jedinečnosti. 하나님께서 성령이 너에게 임하시면 성령 충만을 받아서 세계 복음화할 수 있다고 하셨습니다. A říkal Ježíš, že když přijde moc Ducha Svatého, tak dostanete naplnění moci Ducha Svatého a potom budete mými svědky až na konec tohoto světa. 그래서 저와 여러분은 이 기본적인 비밀을 가지고 여러분들이 이 하나님 나라를 위해서 결혼을 하기는 하시기 바랍니다.
A ty jsou základní tajemství, které by každý křesťan měl držet a měl by vejít do Božího království s manželstvím. 오늘 고린도전서 7장에 사도 바울이 언급한 것은 남자 여자가 일어나는 문제들, 음란한 문제들 때문에 이 고린도 지역에서는 신앙생활이 되지를 않았습니다. Pavel tady zmiňuje o problému smilstva, které to vzniká mezi mužskou a ženskou pohlaví. A kvůli tomu, že bylo tolik, že i Pavel tady mluví a tady zmiňuje o problému manželství. 그래서 저와 여러분은 이 땅에 교회를 세우고 그리스도를 비밀, 하나님의 비밀, 세계 복음화를 사명을 감당해야 됩니다. A právě i kvůli tomu lidé měli velké problémy s vírou. A proto měli bychom skrze dnešního slova vidět, jak můžeme pochopit správně Krista, jak můžeme vejít do Božího království, jak měli bychom získat moc naplnění Duchem Svatým, jak můžeme budovat církev. 그래서 하나님 나라를 위한 결혼을 하려면 첫 번째 하나님이 부르셨다는 그 천명을 이유를 발견해야 됩니다. No ale za prvé musíte pochopit tady důvod v rámci tisíce, v rámci Božího nebeského povolání pouze. 그래서 이 천명의 이유를 발견하면은 그 속에서 제한적인 집중을 해야 됩니다. Když najdete jeho důvod v rámci nebeského mandátu, tak musíte se na to soustředit omezeně. 그래서 오직해야 됩니다. A měli byste se soustředit se na jenom to pouze. 왜냐하면은 이 땅의 문제가 바로 그리스도가 오신 이유가 있어요. Protože tady je důvod, proč přišel Kristus. 그것이 인간의 문제가 12가지 문제가 있습니다. A to je kvůli 12 problémů lidstva. 그러니까 나 중심, 물질 중심, 그리고 성공 중심으로 간다는 겁니다. Že člověk je příliš moc zaměřený na sebe, na materiálních věcech a na úspěch. 많은 사람들이 지금 고린도 교회는 금욕주의에 빠졌어요. Mnozí lidé i v církvi v Korintu, oni padli do akeitismu. 그래서 인간 육체의 욕망과 본능을 억제하고 정신적인 것을 중시하는 사상입니다. A asketismus. Asketismus je myšlenkový směr, který potlačuje tělesné touhy a instinkty a klade důraz na duchovní stránku života. 결혼 안 하는 게 좋다 그런 사상이 있었습니다. A tento postoj říká, že je to lepší se neženit a pokud se žení, 결혼을 했어도 멀리하라 이런 것입니다. že pokud už je někdo ženatý, měl by se od partnera vzdálit. 육체의 욕구를 악으로 여기고 식욕이나 성욕, 수면욕 그런 것을 절제의 삶의 방식입니다. A říká, že tělesné touhy jsou vnímány jako zlo a proto se lidi snaží ovládat chutě k jídlu a sexuální touhy a potřebu spánku. 그래서 이 경제적인 절약과 자기 부정을 미덕으로 삼는 것입니다. Úspora peněz a sebezapření jsou považovány za ctnosti. 그래 로마 가톨릭 프란치스코 교황이 한국에 방문한 적이 있었습니다. A když byla návštěva papeže Františka 2014년도에 4박 5일 동안 방문을 했는데 그는 이 한국의 가장 작은 자동차를 소울이라는 자동차를 탔습니다. že on navštívil 5 dní v roce 2004 v Koreji a v Soulu a on jezdil malým autíčkem, takzvaný Soul. 이 리무진의 방탄차를 탄 것이 아니라 작은 차를 겸손한 모습을 자기 교황의 그 모습을 많은 사람들이 감동을 받고 그걸 신문에 대서 특별히
했던 적이 있습니다. Místo toho, že jezdil neprůstřelné limuzíny, on si vzal malý autíčko Soul, korejské Hyundai značka a mnozí lidé a v novinách se psalo, že byli hluboce dojati pokorným papežem, který místo jako neprůstřelné limuzíny použil malé auto. 한국에 또 부산에 유명한 목사님 백영희 목사라고 있었습니다. A v Pusanu byl takový velmi známý pastor, takzvaný Baek Yong-hee. 그분은 평소에 겸손하시고 이 신발을 이 평생 고무신 신발, 하얀 고무신 신발을 신고 나중에는 교회 이 옥탑방에 있는 거기에서 살다가 돌아가셨습니다. Říkají lidé, že žil pokorně, nosil gumové pantofle a nakonec zemřel v podkrovním pokoji. 그때 당시에 고린도 교회는 또 한 가지 영지주의 이원론 사상이 있었습니다. A ještě v korinské církvi ještě se převálela taková myšlenka dualismu. 다시 말하면은 육은 더럽고 영은 거룩하다라는 그런 뜻입니다. Dualismus říká, že tělo je nečisté, ale duch je svatý. 어느 포르노 배우가 이렇게 고백을 했습니다. 육체는 더러운 것이지만 나는 매일 기도하고 있다. 나의 영혼은 맑고 깨끗하다. A říká nějaká porno herečka, říká takhle to. Tělo je špinavé, moje tělo je špinavé, ale každý den se modlím. Má duše je čistá a průzračná. 그러니까 나 중심, 물질 중심, 이 성공 중심, 세상 중심으로 살기 때문에 이런 사상이 있는 것입니다. Ale takové myšlenky jsou u lidech jako zakotvený, protože oni žijí jenom zaměřeně na sebe a na materiální věci a na úspěch. 그래서 그리스도께서 이 땅에 오신 이유가 있습니다. Kristus má účel pro jeho návštěvy do světa. 이러한 죄와 사망의 법에 묶여 있는 사람들을 사망의 생명으로 옮겨 놓았던 것입니다. Aby přenesl nás ze smrti do života. 내 말을 듣고 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Ježíš říká, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. 그리고 예수님께서 이 십자가에서 죽으시면서 내가 다 이루었다고 하셨습니다. A když on zemřel na kříži, řekl, dokonáno jest. 그다음에 이 천명의 이유는 무엇인가? A potom důvod pro nebeský mandát. 그리스도를 정확하게 이해를 하고 만남의 축복을 받는 것입니다. Je to setkat se, nejdříve je to pochopit správně o Kristovi a potom setkat se s těmi, kteří jsou požehnáni, kteří správně pochopili Krista. 그리스도와 베리알이 어찌 조화를 이루겠는가? Ptá se Ježíš, jak se může Kristus spojit s Beliálem. 고린도후서 6장 14절에서 16절에 보니까 너희는 믿지 아니한 자와 멍에를 함께 매지 마라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어두움이 어찌 사귀며 그리스도와 베리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 아니한 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치하리로 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. Říká 2. Korinským 6:14 až 16. Nebuďte zapřážení do cizího jíha s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost nepravosti a jaké je společenství světla s tmou, jaký je souzvuk Krista a s Beliálem, jaký podíl věřící s nevěřícím, jaké spojení svatými boží s modlámi. Neboť vy jste svatyni Boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 우리는
온전한 하나님의 거룩한 성전입니다. My jsme svatí a my jsme plní jedinečný božím chrámem. 그래서 우상을 피해야 됩니다. Proto měli bychom vyhýbat modlářství. 고린도전서 10장 14절에 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라. A říká 1. Korinským 10:14, proto moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. 우리가 죄를 피할 수 있는 최선의 방법은 그런 환경에 있지 말아야 됩니다. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout hříchu, je vyhnout se samotnému prostředí. 그렇게 어떤 문제가 일어날 그런 우상 숭배 상황으로 이 문제가 일어나지 않도록 환경을 조성하면 안 됩니다. Měli bychom být v takovém prostředí, které by k hříchu mohlo vést. 이 밤이 되면 공원 같은 곳에 캄캄한 공원에 그렇게 여성이 앉아 있으면은 그거는 유혹에 빠질 수가 쉽다는 거예요. Například, když žena zůstává večer v terénním parku, je to velice, ona je dostupná v takovém způsobem, že snadno prodlehnout pokušením. 그래서 고린도전서 10장 20절에는 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원치 아니하노라. A 1. Korinským 10:20 říká, ne, ale říkám, že to, co pohané obětují démonům a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. 우상 숭배하면 그 뒤에는 귀신이 사단이 역사한다는 겁니다. Za modlami stojí duchovní bytosti, démoni. 그때 당시에 많은 사람들이 주피터나 아폴로, 비너스 등을 섬겼습니다. V tehdejší době byly uctívané božstva jako Jupiter, Apollo, Venuše a podobně. 그러니까 그런 스토리들을 잔뜩 이야기 스토리를 마음과 생각에 두기 때문에 그것이 사단이 역사하는 통로가 된다는 겁니다. Že lidé měli ty příběhy ve svém srdci, myšlenkách a proto tohle to bylo kanálem práce satana. 그래서 이 시대에 나시린이 필요합니다. Proto potřebujeme zasvěcené boží služebníky této doby. Jsou nazíry. 나시린은 이 포도주나 머리를 깎지 않는 죽은 자를 가까이 손을 대지 않는 그런 사람이 구별된 사람입니다. Že ty nazíry jsou ti lidé, kteří nepijou víno, nepřibližují si smrtvoly, nebo jsou odděleni od normálních lidí. 사무엘상 1장 11절에 사무엘은 어머니 한나가 이렇게 기도합니다. 서원하여 이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌아보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그 머리에 대지 아니하겠나이다. A říká 1. Samuelovo 1:11 Chana, ona se modlila Bohu. Učinila slib, řekla Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohledneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. 그래서 사무엘은요 사사와 선지자와 제사장의 직분을 평생 동안 감당을 했습니다. A Samuel, který se narodil jako vyslyšení modlitbů Chany, se narodil díky slibu matky Cháně a ten žil jako celý svůj život jako nazír. Zasvěcení Bohu sloužil jako soudce, prorok i 이 kněz. 땅에는 많은 아이들이 태어날 것입니다. Na světě přichází mnoho dětí. 이 결혼을 통해서요. 이 자녀를 낳으면은 사무엘과 같은 나시린으로 구별되게 키워야 됩니다. Skrze manželství, ale Bůh chce v této generaci skutečné nazíry. 두 번째로는 우리에게 하나님이 천명만 주신 게 아니라
소명의 비밀을 이유를 깨달아야 됩니다. Ale Bůh nedal jenom za prvé boží mandát, ale Bůh nám dal povolání. 그래서 이 천명을 깨달았으면 이제는 이 소명을 가지고 선택적인 집중을 해야 됩니다. Jestli jste pochopili nebeský mandát od Boha, tak měli byste si selektivně soustředit se na povolání, které Bůh vám dal. 이거는 바로 이 유일성의 응답을 받기 위함인 것입니다. Je to cesta, abyste dostali jedinečné odpovědi. 왜냐하면 하나님께서 사람을 창조하실 때에 Protože Bůh, když stvořil člověka, 하나님의 형상과 모양대로 창조하시고 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 했습니다. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a ke svému podobu a žehnal jim. 그래서 생육하고 번성하려면 그게 배필을 만드신 겁니다. A jemu řekl takové požehnání. Plodit a množit se, naplnit zemi. Tak, aby se plodil, množil se, naplnil zemi, tak potřebuje i druhé pohlaví. 그래서 창세기 2장 18절에 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. A Genesis kapitola 2:18 říká, řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samoten, učiním mu pomoc jako jeho protějšek. 돕는 배필이라는 것은 조력자, 반려자라는 뜻입니다. Že protějšek znamená, že to je jemu rovné, je to jemu rovna, ale je to pomocná ruka. 그러니까 내가 원하는 방향이 아니라 배우자에게 알맞는 서포트할 수 있어야 한다는 것입니다. Že je to pomocník, partner, ale není jako pode mnou, ale ona by měla být rovná pomocníkem a partnerem. 그리고 인격적인 소통이 있어야 됩니다. A potom další, musí být rovnost osobnosti. 주 안에서 남자 없이 여자만 있지 아니하고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라. 이는 여자가 남자에게 난 것 같이 남자도 여자로 말미암아 났음이라. 그리고 모든 것은 하나님에게서로 났느니라. 고린도전서 11장 11절에서 12절입니다. 1. Korinským 11 až 12. Avšak v Pánu není ani žena bez muže, ani muž bez ženy. Neboť jako je žena z muže, také muž skrze ženu. A to všechno je z Boha. 그래서 우리는 결혼 기도를 구체적으로 해야죠. Proto měli bychom se modlit konkrétně za manželství. 저도 결혼 기도를 구체적으로 했어요. A když jsem se taky modlil za svou ženu, tak jsem modlil velmi konkrétně. 민족이나 성격, 학력, 언어, 키, 얼굴, 성격, 기독교인이냐, 그 다음에 달란트, 인생의 목적 등입니다. Jsou takové konkrétní položky, například národnost, povaha, vzdělání, jazyk, výška, vzhled, charakter, křesťanská víra, obdarování, životní cíl. 어느 영산업인 리더에서 선교사 자녀가 이렇게 고백하는 것을 듣게 됩니다. A někde nějaký dítě misionáře dával svědectví. 자기는 결혼을 내년에 할 거라. 그리고 앞으로 5년 동안 경제 문제를 끝내고 선교사로 나가겠다 하고 고백을 하게 됐습니다. A takhle to vyznával, že do roku dokončím, nebo se vezmu a do 5 let dokončím finanční otázky a naplno se pustíme do misie. 우리가 결혼을 하게 되면 한 몸이 돼야 됩니다. Až se potom to muž a žena se stanou, vezmou a potom se stanou jedním tělem. 창세기 2장 24절에 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지니로다. Říká Genesis kapitola 2:24. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. 우리가 이
남자와 여자는 완전히 다릅니다. Tam jsou určitě nějaké jasné rozdíly mezi mužským a ženským tělem. 남녀의 신체 구조가 보면은 Když se podíváte na tělo 차이가 있어요. muže a ženy, vidíme rozdíly. 남자는 이 근육이 더 여성보다 큽니다. Mají větší tělesné proporce a více svalové hmoty. 늦게 성장을 하지만은 이 성장하고 나면은 여성보다 더 키가 크고 힘도 더 셉니다. S růstem začínají později, ale růstová fáze trvá déle, proto jsou obvykle vyšší. 그래서 이 남성은 이 혈관들이나 이런 것들이 여성보다 쉽게 노화가 빨리 온다는 겁니다. Ale cholesterol se začíná hromadit asi o 10 let dříve než u žen, protože mají větší krevní trubky a proto mají vyšší riziko. 남자와 여자의 차이가 있는데 남성들은 어떤 여행을 갈 때는 누구랑 갈까 이 생각하지 않고 지도부터 먼저 찾는다는 겁니다. A je to vyšší riziko ischemické choroby srdeční. A je tam rozdíl mezi ženy a mezi muži, že muži nejdříve si, když při plánování výletu muž hned rozbalí mapu a pak plánuje, kam pojede. 이 여성은 신체적으로도 남성보다 훨씬 더 빨리 2년이나 먼저 더 성숙하게 성장 속도가 더 빠르다는 겁니다. Ženské pohlaví a ženské tělo, oni začínají pubertu o 2 roky dříve. 그러니까 여성들은 이게 알코올을 섭취하게 되면은 더 쉽게 취한다는 거예요. A stejné množství alkoholu účinkuje silněji pro ženy kvůli rozdílnému metabolismu tuku. 근육이나 이런 지방이 이 알코올을 분해하는 속도가 적기 때문입니다. Oni jako jejich pohlaví je to pomalejší. Oni neumí rozebrat ty tuky. 여성의 폐는 담배 연기에 약합니다. Pro ženy a ženské tělo jejich plíce jsou citlivější na cigaretový kouř. 여성의 심장은 남성의 심장보다 더 빨리 뜁니다. Ženské srdce bije rychlejší než mužské. 그리고 여성이 폐경이 되면은 간상동맥의 질환이 남성보다 4배나 더 높아집니다. A říká, po menopauze mají 4krát vyšší riziko ischemitické choroby srdeční. 여성의 생각의 판단의 차이는 여성들이 여행을 갈 때에 그곳에서 무엇을 할까 이렇게 먼저 생각한다는 겁니다. A rozdíl v myšlení, žena si u výletu nejdříve klade otázku, co tam budeme dělat. 그래서 이 계획부터 짜는 겁니다. Ona plánuje podrobnosti. 그래서 남성과 여성의 차이 생각 구조나 몸의 구조들이 많이 다르다는 걸 볼 수가 있습니다. A my už tady vidíme, už z toho těla mezi mužem a ženy tam je velký rozdíl. 성격도 많이 다릅니다. A to povaha taky se hodně líší. 심리학자 존 그레이 박사가 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자 이런 책을 썼습니다. Jsou rozdíly v osobnosti, musíme si to přiznat, přijmout rozdílnosti. Psycholog doktor John Gray napsal knihu Muži jsou z Marsu, ženy jsou z Venuše. 그러니까 선천적으로 이렇게 어떤 환경에서 자랐느냐 이것도 중요하지만 질적인 교육을 어떻게 받았는가 이것이 더 중요하다는 겁니다. Samozřejmě je taky důležité pochopit, že oni vyrostli z rozdílné prostředí, ale je tak nejen, že jsou z rozdílné prostředí, ale vrození jako charakter, prostředí, kvalita výchovy, to může i taky způsobit jejich myšlení.
남녀의 사고 방식을 보면은 남자는 신뢰와 인정을 원하지만 여성은 공감과 관심을 더 원합니다. A říká ta knížka, že muž touží po důvěře a uznání, ženy touží po více etapy a zájmu. 근데 여성들은 항상 불만이 뭐냐면은 남자가 자기 얘기를 귀를 기울여서 잘 듣지 않는다 이런 공감해주지 않는다 이런 막 공감해주기를 기대한다는 거예요. Že stížností žen je to, že můj muž mi nenaslouchá a žena očekává empatie, zatímco muž se snaží hned jako nabídnout řešení problému. 남자는 이 여성이 문제를 해결해 주기를 바란다고 생각한다는 거예요. Ale zatímco ten muž si myslí, že žena řekla tyhle ty problémy, aby dostala nějaké řešení na jejich problémů. 이게 여성들이 가지고 있는 불만이고 남성들이 느끼는 불만은 무엇이냐? A ty jsou stížnosti ženy, ale stížnosti mužů. 여성이 늘 남자를 변화시키려 한다는 것이. Že žena mě chce neustále měnit. 남자가 원하는 것은 그녀에게서 인정받는 것이다. Ale muž touží potom, aby ho žena uznávala takového, jaký je. 그리고 남자 여자 사고 방식 중에 남성은 성적 지향적이고 여성은 관계 지향적이라는 거예요. A ještě další věc, že muži jsou odlišné od ženy stylem myšlení, že muži orientují se víc na výkon a ženy orientují se na víc vztahy. 그러니까 이 남성은 성취를 하는 거, 업적을 그렇게 중요하게 여겨요. A ten výkon pro muže je to hodně důležitý. 그러니까 힘과 기술과 이 능력 이거를 굉장히 끊임없이 성취도로 만족감을 느껴야 되는 것입니다. Takže muži oceňují dovednosti, výsledky, výkonnosti, neustále se snaží dokázat své schopnosti, pocit vlastní hodnoty čerpají ze síly, úspěchu a výsledků. 여성들은 개인적인 친밀한 관계, 대화, 사랑, 아름다운 높은 가치를 그런 데다가 서로 도와주고 관심을 쏟고 보살펴주는 일에 많은 시간을 할애한다는 겁니다. A ženy kladou důraz na osobní vztahy, komunikaci, lásku, krásu. Věnují se hodně času péči o druhé, sdílení emocí, naslouchání. Nacházejí uspokojení právě ve vztazích. 그러니까 자신의 느낌을 함께 nanu는 그런 관계를 통해서 자기 자신에게 만족을 느낀다는 거예요. A tím, že ona sdílí její emoce, tak i myslí si, že buduje vztah s druhými. 그래서 남녀의 그런 신체적인 구조나 성격의 성향들이 많이 다르기 때문에 서로 다르다라는 것을 인정을 해야 됩니다. Protože muž a žena a potom jejich povahy, osobnosti jsou tak rozdílné, musíme uznat a přiznat si, že my jsme všichni rozdílné. 세 번째는 우리의 사명입니다. A za třetí je to naše poslání. 사명의 이유를 발견하시기 바랍니다. Musíte najít vaše poslání. 하나님의 나라를 위해서 이런 결혼 제도의 비밀이 있다는 것을 깨달으시기 바랍니다. Musíte pochopit, že pro Boží království Bůh udělal takový systém manželství tady na zemi. 혼자 살아도 그 문제 아닙니다. Žít sám taky není tak velký problém. 혼자 살아도 그리스도 하나님 나라 성령 충만 교회를 위해서 살 수 있어요. I když žijete sám, tak můžete žít pro Krista, pro Boží království a s naplněním Duchem Svatým. 그러나 이 세상에는 남자 여자가 있기 때문에 여기에서 문제가 많이 일어나는 거예요. No ale ve světě existují muži a ženy a tady vznikají velké problémy. 그러면 이제 결혼을 했다가 또 실패하면 어떻게 하냐? Takže oni si vezmou, jdou do manželství, ale pak selžou a co potom? 혼자 있는 게 좋습니다. Tak ten člověk si myslí, že radši být sám je to lepší. 그러나 욕망을 감출 수 없으면 결혼하면 됩니다. 다시. Ale jestli cítí tak, že nemůže prostě udržet svoje touhy, tak může si vzít ženu.
여기에서 원네스에 대한 집중이 필요한 것입니다. No ale v rámci toho poslání, které Bůh vám dal, to je velmi důležité pro Boží království, musíte najít soustředění na jednotu. 왜냐하면 재생산의 축복을 받아야 되기 때문에. To soustředění se na jednotu je to důležité, abychom mohli reprodukovat. 우리가 부부로서 이렇게 관계를 맺을 때 비밀이 이 권리가 있습니다. Když tady tvoříme tady manželství, tady je právo manželů. 고린도전서 7장 4절에 보니까 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니. 1. Korinským 7:4 říká, žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. 그래서 이 남편의 100%는 아내 것입니다. Takže 100% manžela je manželky 아내의 100%는 남편 것입니다. a manželka 100% patří manželovi. 그러니까 자기 몸을 자기가 마음대로 자기 의사 따라서 사용할 수 없습니다. Takže žena ani muž nevládne svým tělem jako svou vůli, sám jak chce. 부인이 열심히 음식을 준비해서 이거 드셔보세요. 당신에게 몸에 좋을 거예요. 이렇게 하면은 맛있다고 하면서 먹어줘야 됩니다. A když žena přinese něco, udělá nějaké pro muže, že řekne, miláčku, říkají, že tohle je zdravé, ochutnej si to. I když nemáte to rádi, měli byste si tvářit, že se ochutnáte, že to vám chutná. To je nějaký symbolický, nějaký ukázat úctu. 먹기 힘들면은 먹는 흉내라도 내야 되겠지만 인정을 하고 이해하고 그렇게 수용을 하고 노력해야 된다는 것입니다. Je to hlavně o snahu respektování, chápání, přijímání se navzájem. 노력해야 돼, 노력. Musíte se snažit. 아니 결혼하면은 그냥 남자들은 이제 집에서 퍼져가지고 침대에 누워서 텔레비전만 보고 있는 그런 사람이 많대. Jsou hodně takové manžely, říkají, že v různých nějakých novinách, že muži, až se vezmou ženy, tak oni nic nedělají, pak po práci přijdou, oni sedí nebo leží na gauči a oni nic nedělají. 지금 시대는요 남자도 일하고 여자도 일하는 그런 시대가 왔어요. Dnešní je doba taková, že muž a žena všichni pracují. 그 부부의 의무가 있어요. A potom další jsou povinnosti manželů. 이 의미는 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지니라. 고린도전서 7장 3절. Říká 1. Korinským kapitola 7:3. Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. 특별히 성생활에서 의무를 말하는 겁니다. A hlavně ty povinnosti říká o sexuální oblasti. 이게 의무를 우리가 고린도에 있는 사람들은 이렇게 의무를 다 하지 않고 그냥 그것이 육체는 악하고 더러운 거니까 금욕을 더 원했다는 것입니다. V tehdejší v korinské oblasti byla manželská věrnost zanedbávána, což vedlo k morální poklesu. 그리고 다른 데 가서 이 성을 남발하고 다른 데다 사용하고 그런 결혼에 대한 가치를 고귀하게 생각하지 않았다는 거예요. Takže oni mezi nimi měli takové myšlenky, že nemá provést nějaký sexuální nějaký zákaz mezi manžele, a oni ty touhy pak ten stres pustili někde jinde, tam, kde se to nemělo 성을 dělat. 다른 데다 사용하면 안 돼요. Oni ztratili úcty k manželství, oni zneužívali sex. 자, 그다음에 분방하지 마라. 따로따로 třetí. 살지 마라. 이게. Nežijte odděleně. 방이 거실하고 안방이 있는데
부인은 안방에 침대에 자고 남편은 거실에 소파에 자고 이렇게 하지 말라는 거예요. Ne spíte někde odděleně. Třeba žena spí někde v pokoji a manžel spí někde v gauči. Nedělejte to. 우리가 이 기도를 하기 위해서 잠시 이렇게 할 수 있습니다. 7장 5절에 서로 분방하지 말라. 밤만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사단이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. I 5. verši v 1. Korinským kapitole 7 Pavel říká, že neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. 고린도 교회에 있는 성도들이 부부의 의무를 성실히 이행하지 않고 혼자 사는 것처럼 성생활을 절제하는 사람들이 많았어요. V té době v Korintu byli mezi věřícími rozšíření asketismus, jako přehnané zdrženlivosti. I manželé žili někdy jako osvobodní a říkali se intimního života. 요즘에 또 이혼도 많이 하잖아요. A kvůli tomu i přichází lidi na rozvod. 그러니까 부부가 너무 다퉈요. A hodně třeba jsou časté takové hádky. 그리고 친정으로 어떤 사람은 자기 엄마 집으로 가버리고 Když jsou časté hádky a žena říká, že spí odděleně, že žena odchází k rodičům, 1년, 2년 막 이렇게 떨어져 살고. tak žijí odděleně tak rok a dva. 한국에서는 기러기 아빠라는 단어가 있어요. V Koreji tady máme takové sloveso příklady odloučení táta na dálku. 아버지들은 돈만 벌면 돼. Že otec žije odděleně od rodiny, jen posílá peníze. 그래가지고 외국에 가서 일하고 한 3년 동안 떨어져서 하면 돈만 보내요. On je někde na pracovišti, někde v cizině, například dlouho let, a on jenom posílá peníze. 주말 부부가 있어요. Jsou manželství na dálku, vídají se jen o víkendech. 그러니까 떨어져서 사는 게 주말만, 토요일, 일요일만 자기 집에서 만나는 거예요. Takže oni setkají se jenom dvakrát v týdnu. 그러니까 여기에서 많은 이 분방 때문에 오는 이혼이 많다는 거예요. A přichází kvůli tomu pak oddělený styl života, pak to vede k rozvodu. 자, 그다음에 상대방을 독립체로 서로 인정을 해야 됩니다. Musíte uznávat partnera jako samostatnou bytost. 서로들 인격적으로 다 사랑을 하되 인정해라. Musíte milovat jako partnera, ale musíte uznat jako samostatnou bytost. 사랑한다 하면서 막 이렇게 그 사람의 모든 것을 통제하려고만 안 되고 함께 하되 거리를 두면서 항상 인격적으로 서로 인정을 하면서 간격을 둬라는 겁니다. Nedělejte, nepoutejte toho člověka příliš moc, až do takové míry, že ten člověk cítí neceně ve své bytosti, ale milujte ho, dělejte nějaký takový odstup, ale i zároveň i navazujte k sobě, aby ten člověk cítil, že je ctěn. 이 나무가 이렇게 자라면서 이렇게 성장하면서요. 다 간격이 있잖아요. 그런 것처럼 사람은 다 각자 인격을 갖고 영적인 존재이면서 남자 여자로 하나님 만들어 뒀기 때문에 이런 간격들이 있다는 겁니다. Tak jako strom oni rostou, tak oni potřebují i mezi sebou oddálit od sebe, tak aby měli aby zdravě rostly, tak i člověk musí i vzdáleně trošku oddálit a mít nějaký prostor od sebe, tak aby byl zdravý, ale zároveň musí mít takovou úctu a takovou naváznost té
그래야 건강한 관계를 유지하면서 서로 상대방에게 감사하고 소중함을 느낄 수 있는 것입니다. ve vztazích, aby ten jeden druhý tak cítil, že cítil vděčnost a úctu a respekt. 그래 사명자로 서야 됩니다. Aby si povstal jako nositelem poslání. 에베소서 5장 14절에 그러므로 이르시기를 잠잠한 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추시리라 하셨느니라. Efeským kapitola 5, 14 říká, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. 이사야 60장 1절에 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다. Izajáš 61. Povstaň, rozjasní se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinová sláva. 에베소서 5장 17절 주의 뜻을 이해하라는 것입니다. A říká Efeským 5:17, musíte rozumět Božímu vůli. 하나님께서 우리에게 보좌의 망대를 주셨기 때문에 그 보좌의 망대를 가지고 이 땅의 여정을 갖고 이정표를 향해서 하나님의 계획을 찾아 나가는 것입니다. Že Bůh nám dal věž jeho trůnu a dal nám jeho cestu, dal nám jeho milníky, tak aby jsme si rozpoznali Boží vůli. 서로 사랑하는 것이 자신을 사랑하는 것입니다. Milovat druhého je to milovat sebe. 에베소서 5장 28절에 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. Efeským 5:28. Takto jsou povinní i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 에베소 5장 33절에는 아내를 사랑하라 그리고 남편을 존경하라 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. Efeským 5:33. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. 결혼은요 비밀입니다. 무슨 비밀이냐? 에베소 5장 32절에 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. Tajemství manželství je velké, jako píše Efeským 5:32. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. 남자 여자가 자라나서 이 부부가 되잖아요. 결혼을 하잖아요. 이것은 바로 그리스도와 교회가 연합하는 그 모습하고 똑같아 하십니다. Manželé, muž a žena, oni rostou navzájem. A manželské spojení v tom symbolizuje jednotu mezi Kristem a církví. 그래서 그리스도를 깨달아야죠. A proto je to důležité, abyste pochopili Krista. 그래 교회로서 그분과 연합된 삶 속에서 문제 해결을 받고 만족을 얻고 힘을 얻게 되는 것입니다. A v této jednotě se odhalují slabosti, přicházejí uzdravení, útěcha, naplnění a síla. 고린도전서 6장 17절에 주와 합하는 자는 한 영이니라. 1. Korinským 6:17. Ten, kdo se připoje k Pánu, je s ním jeden duch. 그래서 부부가 되면은 한 몸으로 한 영으로 사람이 갈라놓을 수가 없어요. A manželé, když mají být jedno tělo, tak nemůže nikdo tohleto rozdělit. Jako církev se má sjednotit s Kristem. 교회가 그리스도가 이게 원내에서 집중해야 된다는. Takže církev musí se soustředit pro příští generaci, pro Boží království. 여기에서 우리의 인생의 작품이 나오는 것입니다. A tady můžeme udělat dílo našeho života. 그래서 하나님의 나라를 위해서 결혼 제도를 바라보면 여러분 인생이 더 아름답고 더 풍성한 삶을 살게 될 것입니다. Když se podíváte na své manželství a systém manželství pro Boží království, tak uvidíte, že to manželství tak to obohacuje, splodňuje a je to velice požehnané.
각 나라마다 지금요, 이 결혼이 안 돼가지고 자녀들이 이 사람이 안 태어나는 거예요. 자녀들이 없어요. 후대가 없어요. Trend celého světa je to, že ty mladé lidi nevezmou druhého jako manžela nebo manželku a nerodí děti. 이상하게 기독교가 발전한 나라는 결혼도 안 하고 자녀를 잘 안 낳아. A velmi divně tam, kde je křesťanská kultura, tam se ženy a muži nežení, nemají děti. 오히려 더 종교가 많고 모슬렘하고 이렇게 이 후진국일수록 더 오히려 자녀들을 많이 생산하는 걸 볼 수가 있습니다. A vidíme, že když tam jsou víc hodně náboženství, tam jsou hodně těch muslimů nebo dalších jako buddhismu a lidí, kteří jsou ve třetí světě. 그래서 하나님 나라를 위해서 우리 젊은 청년들이 결혼을 하거든 이런 천명, 소명, 사명에 대한 비밀을 붙잡아 승리하시기를 바랍니다. Tam se rodí hodně dětí, tak proto, abyste si pro Boží království mohli vstoupit do správného manželství, tak si už držte pevně Boží nebeský mandát, Boží povolání a Boží poslání. 자, 기도하겠습니다. Pojďme se modlit. 결혼의 이유와 비밀을 온전히 깨닫게 하옵소서. Prosím, dej nám plné porozumění důvodům a tajemstvím manželství. 그리스도를 정확히 이해한 자들과 결혼이 되게 하옵소서. Prosím, umožni, aby se manželství uskutečňovalo s těmi, kdo správně chápou Krista. 한나처럼 이 시대에 나시린을 낳는 가정이 되게 하옵소서. Ať se rodí rodiny jako u Chany, které vychovávají zasvěcené boží muže a ženy této doby. 생육하고 번성하여 땅에 충만한 결혼이 되게 하옵소서. Ať je naše manželství naplněno plodností a růstem podle tvé vůle. 남녀의 신체와 성격 차이를 이해하는 결혼이 되게 하옵소서. Dej nám pochopení fyzických i osobních rozdílů mezi mužem a ženou. 부부의 권리와 의무를 인정하는 결혼 생활이 되게 하옵소서. Prosím, ať žijeme manželský život s vědomím vzájemných práv a povinností. 상대를 사랑하는 것이 자신을 사랑하는 것이라는 것을 깨닫게 하옵소서. Ukáž nám, že milovat druhého znamená opravdu milovat i sebe 예수 samého. 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.